कदमतला थानानि बिसिङाव खबजानाय कदमतला ग्राम पन्चायतनि सालका कदमतला 3 नम्बर वार्ड सिगक मांखरबाय मानिखनि खगजाकमानि पार्टीमुं पार्टी जावखा सावैमानखा अ आमचे तंनाय तपन मालाकार बुफानि मुं थैथानाय जलंधर मालाकार तपन मालाकार मालखुं चालकनाय कक्तिसल सानजा जराबो बिनि बिहिक कृष्ण मालाकार नगद आलारिबै नगानाव कालाचा मोताय नग कीर्तन खाना बागै थांमानिबो आजराबो सिगक मांखरक नगबुक जामानि नगनि बाउंड्री टीम सबाय नग बिसिङाव हाबलायमानि कक्तुमा कृष्ण मालाकार नग किफुलिफाय नुफायगा नगनि दगानि ताला सबायजा उलो लगी लगी आमचाइनि कदमतला ग्राम पन्चायतनि फाय सकबायलायखा नुखा गुबु गुबुनो दगा ताला सबायजाक आलमारिनि लका रब्बो बेबाग सबायजाक नग बिसिंनि मानिखनि बेबाग लिगि लागाय खायै कलां थांबायखा असिगक रक सायमानका सिगक रक नगद दनिजाक 70,000 केस रां खबै रांजाकनि मानिखनि खका ति रां मरकनि मानिखनि बहायनो खबै तलां थांगा कक्तमा मानि कदमतलानि थानानि पुलिस बहायनो फाय सकबायलाय मानि कक्तमा আপনার বাড়ি? আমি তো গাড়ি চালাই, আমার বাড়ি চুরি হয়েছে। আমি তো গাড়ি চালাই গেছি গাড়ি, আমার স্ত্রী ফুলাফান গেছে মন্দিরও তারা পূজা দেওয়া। আমার ঘর চুরি করিয়া সন্ধ্যা রাত্রে চুরি করে নিছে, চুরি করিয়া সোনার জিনিস নিছে, টাকা পয়সাও নিছে, 60-70 হাজার টাকার মতন টাকাও আছিল ক্যাশ, সোনার জিনিসও আছিল, সব লইয়া গেছে গিয়া? সব লইয়া গেছে গিয়া, সব ভাঙচুর করিয়া ফেলাইয়া গেছে গিয়া, কষ্ট করে সব ভাঙি লিছে। এইভাবে সন্ধ্যার সময় যদি চুরি হইতে আমরা কি করবো? এই জায়গাটার নাম কিতা? এই জায়গাটার নাম কদমতলা 3 নম্বর ওয়ার্ড। আপনার নাম আমার কিতা? নাম তপন মালাকার। এনে কিতা করেন আপনি? আমি ড্রাইভারি করি। পুলিশ আইছিল নি? পুলিশ আইছিল, তারা আইয়া দেখিয়ে গেছে। মানে কিতা আশ্বাস দিছে পুলিশে? তারা তো কইছে তারা দেখবো। আপনি কিতা চাইতেছেন এখন? আমি চাইতাছি যে এই সন্ধ্যা রাত্রে যদি এইভাবে চুরি হইতে আমরা নিরাপত্তা কীভাবে হইব? এই এলাকা তার চুরি হয়েছিল নি এর আগে? এই এলাকাত এর আগে হয়েছে 10-15 দিন আগে আরেক বাড়িতে এরকম সন্ধ্যার সময় চুরি হয়েছে। এটা শুরু ধরছিল পুলিশে? না, চুর এখনো ধরা পড়ছে না। আর এখানে আপনার 2 নম্বর হয়েছে আপনার বাড়ি? 3 নম্বর হয়েছে। আর আগে একবারই তো ছিল নি? আগে এক বাড়ি দিয়েছিল। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर।